तो सब भाई की तुम नहीं देवी देखो मते मारो मेरा धक्का जा कुछ करो देखिए वो भाई की काटी दियो देखिए वो भाई अच्छा ना मते कुंडे वो भाई को बोल बोलो काटी दियो प्लीज वो भाई ओ भाई 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 बोलना हां सारी सारी और सुन যদি কথাটা সত্য হয় বন্ধ মুচি যাই পারো তাহলে মত ভয়ঙ্কর কেই হেবেনি ও যা করে সেই আইন করে এবার সে বছরে মত ভয়ঙ্কর কেই হেবেনি বুঝলো ভাই কইছি সারি দেখো তুমি অন্ধকুল চিনিছ मुझे नहीं तो भी खराब आखिर ख्याल मखौसी ओइला कला भाई ए दुनिया में केही रहती बाबा मां भाई मोनी केही रहती मोर मोर एका मु तू बिचो कहछु काले मन एक्सपोज हे जीवो सेट पे तू बिचो कहछु बुझाइछि तोर काई रखले भी तोर मां भाई अछती नहे धिले मां थिला भाई भी थिला ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସାଦିତ୍ୟ ପାତ୍ର ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ମରି ଗଲେ এই କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ସାଦିତ୍ୟ ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲ ता पुती देलो पड़ी देली कोठी पड़ीला गा बसारी रे दा छोटो द्वार रे गा बसारी रे सर्वदार बापाई मो पाखे समय रखिला सेही भाई से को गा बसारी रे पड़ी देली ओम मारो चिता अपेक्षा भाई रो चिता खूब जोरे जळिला आ 10 मिनिट ভিতরে জমি পড়ি 500 হইল ভাই কি अबे बंध जाई भाई बुझी पाई तो एवं मानुची सानी बाबू को मां और भाई थिले दुर्घटना गाड़ी एक्सीडेंट से मारे मरी गई चोटी और भाई की ब्लैकमेल करे बेचलु मैं को बताओ से सानी बाबू को ब्लैकमेल करे बेचलु Bastard Kotika! Bastard Koimadi! Bastard Koimadi! Alright? बेचे बारंबार কথা বলে সেটা বাস্টার্ড করে করবে ঘরে কোন বুঝবে তোতে মু 100 থর কইবি তুটা উঠে বাস্টার্ড বাস্টার্ড ইউ আর এ বাস্টার্ড ওরে কইলে কি উপরে ছড়াই এই তোরে দেখোটা মই ছুড়ে দেবি সেমন করনা করি আরে লোক বলবি হ্যাঁ তোমরা সম্মান না আমাদের প্রকৃত আমরা সম্মান করো ভালো পাও এই কি হবে তবে তোমার যত খুলে অন্ধক পিটিব বাড়িতে না বুঝলি এই অন্ধক তোমার ভাই নবলি আমি যখন চিন্তা করছি তখন যত খুলে পিটায় অন্ধক এই অন্ধ মহবুল কোয়াদো কেটে এটাই অন্ধক
ଭିଡ଼